See, underground cabling, I have been making very much statement. There are two parts to the underground cabling. First part to the underground cabling is that my department has to understand where it is required first. आणि बेस्ड ऑन दॅट त्यांनी म्हज्या डिपार्टमेंट आख्खी डिविजनां जी म्हजी सब डिविजनां आसा त्यांनी एस्टिमेट करून जेंकां प्रायोरिटी दिल्ली की खंय तरी लायन चेंज केल्या आनी कितें केल्या आनी ते प्रायोरिटी ना तर ते सेकंड दवरले जे कडेन 40 वर्सां 30 वर्सां 50 वर्सां पयलीं वायर घातलेल्यो तो चेंज करपाक पयलीं प्रायोरिटी घेतली आनी आमी प्रायोरिटी केल्या LT करपाचें न्हय 11 kV आनी 33 kV बिकॉज ह्यो लायनी जावपाक जाय सगळे एस्टिमेट जावन येयले हांवें पयरूय स्टेटमेंट केल्लो आजूय परतून स्टेटमेंट करता की म्हज्या डिपार्टमेंटाचो कांयच इशू ना म्हजो डिपार्टमेंटा कडल्यान देर आर 2 parts इन द फायनान्स म्हज्या पावरा भितर ती फुडें वचपाक लागली म्हज्या पावरान एज अ मिनिस्टर लोकांक दिसतालें कितें करूंक मेळटा कांयच ना करूंक मेळना ही इन द डिपार्टमेंट देर आर 2 parts वन इज AFC एंड वन इज वर्क्स बोर्ड एनीथिंग अबाउट 22 crores goes to AFC एनीथिंग अबाव 11 crores go to वर्क्स बोर्ड सो टोटल जे आसा वर्क्स बोर्ड आनी AFC हे 2 कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट बजेट देखून आसा जाल्यार बजेटा तुका करूंक शकना हांव कित्याक सिस्टम तो आसा बजेट जेन्ना डिपार्टमेंटाक दिता डिपार्टमेंट शूड बी गिवन अ फ्री हँड टू वर्क एंड गेट थिंग्स फॉर द पीपल थंय वचून ते घुणायता फायल्यो काल आतां म्हाजे कडेन पळय हांगा आसा हांव CMाक एक्चुली आतां वचपाचो आशिल्लो आतां वयतलो की आतां बजेट घेतला कशें ऑन अकाउंट बजेट घेतला बिकॉज बजेट सेशन जावंक ना सो 4-5 म्हयन्याचें बजेट सेशन घेतला आतां तितून एक्चुअल एक्सपेंडिचर जावपाक जाय एक्चुअल एक्सपेंडिचर म्हणल्यार पयशे भरसले काडून दिवपाक जाय आमचे आतां पासून 300 कोटी एक्चुअल जाला आतां पासून हे एप्रील मे जून 300 एक्चुअल जाला पयशे दिले आमी हो वोट ऑन अकाउंट म्हाका दिसता 1600 कोटी 1500 crores घेतल्या 1500 crores घेतल्या आतां त्यो फायली परतून येवपाक लागल्या सांगता कितें आमकां कितें दाखोवपाक वी हॅव टू गिव अ स्टेटमेंट तेणी एक फायनान्सान आमकां एक हें दिलां हांव आतां CMा कडेन विचारपाक जाय काम करपाचें वो घरा रावपाचें ते आमी विचारपाचें तुमच्याच ऑफिसर तुमकां त्रास करता ऑफिसर एक स्टेटमेंट आसता सी वी हॅव टू फॉलो स्टेटमेंट गिवन बाय द फायनान्शियल दीस इज द सर्टिफिकेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आतां एक काम आहे आतां हें कन्वर्जन तुमी अंडरग्राउंड कन्वर्जन ऑफ 11 kV ओवरहेड लायन ऑफ सांकवाल सबस्टेशन अंडरग्राउंड एट सांकवाल टू जुवार निगम तो अंडरग्राउंड ते ओवरहेड आसा अंडरग्राउंड ताजो एस्टिमेट म्हाका दिसता टोटल 4 crores 19,18,379 4 crores फक्त आतां हो स्टेटमेंट लावन हो ही फंड्स एवरीबडी सर्टिफिकेट म्हजी सायन करता C आनी JDA म्हणजे अकाउंटाचो अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचो एक जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स आमच्या डिपार्टमेंटान बसता बिकॉज इट इज अ वास्ट डिपार्टमेंट आनी दे हॅव टू गिव द फॅक्च्युअल पोजिशन आतां एक्सपेंडिचर एज ऑन डेट मिन्स हे बजेट हेडा अंडर जो बजेट हेड 4801 आसा नील बट कामां चालू आसा ती आतां जातली 2 वर्सां जातली 3 वर्सां जातली आमकां खबर ना सो दे हॅव टू शो दॅट अंडर दीस बजेट हेड फॉर दीस पर्टिक्युलर बजेट हेड इन दीस सेक्शन हाउ मच वर्क्स आर गोइंग ऑन सो दॅट इज दे हॅव शोन amount of bills in hand plus pending liabilities of ongoing plus amount of work sanctioned previously under this budget head every time it is कामां चालू आसता सो दे शोड इट इज ऑलमोस्ट 19 crores आतां ते म्हणटा की अशें दिता जाल्यार ही फायल आतां परतून येयली ही फायल परतून येयली रिमार्क कितें इलेक्शन डिपार्टमेंट सबमिटेड अ प्रपोजल रेकॉर्ड एक्सपेंडिचर 4 crores 36 lakhs towards the work of Sankwal however it is observed that the proposed amount is not as per the vote of account the department may resubmit the proposal after total budget म्हणजे टोटल बजेट केन्ना जातले असेंब्ली जातले तेन्ना मागीर परतून फायनान्स डिपार्टमेंट सकयल काडटा कसलो सकयल काडटा की आतां रिस्ट्रिक्शन जाला म्हणजे वॉट कितें म्हणटा ताका कटेलिंग आवर एक्सपेंडिचर हेंच गुणून कोणी काम करपाचें आज CM कडेन विचारता की ह्यो ज्यो गोश्टी लोकां खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग जे तुमी विचारता आय जस्ट गिवन अ स्मॉल अशी कितल्योच फायली म्हाजे कडेन आसा वेर इट इज कमींग बॅक नॉट फॉर वॉट रिजन्स आय डोंट नो इट इज फॉर द ऑनरेबल CM टू डिसायड एंड सी वी विल सेंड द फायल्स म्हजें डिपार्टमेंट काम करता तुका काम करूंक मेळना म्हजें डिपार्टमेंट काम करता हांवूय काम करता हांव हांगा एक गव्हर्मेंटाचो जे CMान म्हाका मिनिस्टर केला आय एम व्हेरी थँकफूल आनी आय डू माय वर्क डिलिजंटली म्हाका म्हजें काम करपाक कोणें शिकोवपाची गरज ना थोडे मिनिस्टर आपणाचें काम सोडून दुसऱ्याच्या मिनिस्टरान पडटात हांव कोणाचें पडटा दाखयला न्ही प्रूफ दाखयला तुमकां आतां हें केन्ना सडा जाता सी अंडर रेग्युलेशन ना फंड ना वो ना हांवें फंडूय हाडटा म्हणलो CMाक सी देर इज पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन
there is REC, Rural Electrification Corporation. Central government has given them powers to give state departments for doing electrical infrastructure. हांवें 2 वर्सां पयलीं तांकडे 1400 crores सँक्शन करून दवरले, बट यू रिक्वायर गव्हर्मेंट गॅरंटी. गव्हर्मेंट म्हटल्यार फायनान्सांतल्यान भायर वचून तांकां बाबा हे पेमेंट तांकां फर्स्ट 2 वर्सां पेमेंट करपा नाका, 2 वा 3 वर्सां पेमेंट करपा नाका. दॅट पेमेंट यू हॅव टू डू आफ्टर 3 years वन्स यू डू द इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. कितें जालां आज आमचें इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय. आमी कितें करता की ज्यो गोष्टी ज्यो आमी पेमेंट करतले आफ्टर 3 years, बट इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक 24 वरां लायट मेळपाक लागतले न्ही. आनी जेन्ना लायट मेळटा तेन्ना लोक पेमेंट करतले, सो ऑटोमॅटिकली ते पेमेंट करता. आतां कितें जालां, लायट खंय तरी वायर तुटली वा कितें 33 kV प्रॉब्लम जाले, पयलीं आमी हॉटेल इंडस्ट्री हांकां बंद करता आनी लोकांक दिता. पूण एक्चुली गो स्पिकींग उलोवपाक आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर घातलो न्ही आनी 24 वरां जर इंडस्ट्री जी एक्झिस्टींग इंडस्ट्री न्यू सोडून दी, एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीक जर 24 वरां लायट दिली आनी हॉटेलांक लायट दिली आनी बाकीचे एस्टॅब्लिशमेंट कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लायट दिली न्ही, आमचो हो जो खर्च जाता पळय 1000 कोटी आमी मोडटले पळय, ते विदीन अ स्पॅन ऑफ 5 years रिकवर जाता. हे हांवें सगळे स्टडी करून हांवें दिल्ले आसा, 5 to 6 years मॅक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द कन्जम्पशन. आय डोंट वॉन्ट कमेंट. ऑनरेबल CM आय मेड हिम अवेअर, आजूय परतून वचून सांगतलो. आनी ऑनरेबल CM शूड टेक अ कॉल. आय विल आस्क हिम फॉर अ जॉयंट मिटींग ऑफ द फायनान्स अंडर हिम, म्हाजे डिपार्टमेंट येतले आनी वी वील टेक अ कॉल टुडे. आय विल टेक हिम. फाल्यां कॅबिनेट आसा, सो आय विल डिस्कस दिस इन द कॅबिनेट ऑल्सो. इट इज फॉर ऑनरेबल CM टू डिसायड. निलेश काब्रालाक गाडी मारून ओ इलेक्शन डिपार्टमेंटाक गाडी मारून कांयच फायदो ना. वी हॅव टू, एवरीबडी इज वर्किंग सिन्सियरली. माय CM इज ऑल्सो वर्किंग सिन्सियरली. वी आर ऑल वर्किंग सिन्सियरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. And if we cannot give 3 basic parameters of electricity, water and roads properly, then we are not a government of proper here. Whatever happens and done, we have to work sincerely and deliver to the people. This is what I believe. If I cannot deliver, I should not be part of the political system. So I am going to tell the Honorable CM, I am going to explain to him, and it is for him to decide whether his finance department understands or no. He will take a call. I will request him to take a meeting immediately after the cabinet tomorrow to decide on the electrical infrastructure problem. Because you cannot, the remarks what they have put on the file, however it is observed that proposal amount is not as per the vote of account. We don't understand. When the vote of account is being given, that there is no expenditure account is nil as on date for this particular vote of account. Who are they to say anything? This is projected. अरे खंयचें काम जे करता, प्रोजेक्शन जे आसता, इट टेक्स. आतां आमी जर टेंडर आज चालू केलो जाल्यार म्हाका ती कंप्लीट करपाक 5 वर्सां लागतले, म्हणजे उरलेले कामां करपाचें ना. अरे 100 कोटीचे जर हांवें बजेट म्हजो आशिल्लो, आमी जर 50 कोटीचो जर टेंडर काडलो, 50 कोटीचो तर ह्या वर्साक डिपार्टमेंटाक खबर आहा न्ही, हे 50 कोटी कितले वर्सां लागतले. एज पर द कॉन्ट्रॅक्टर 2 वर्सां लागतले, 3 वर्सां लागतले, 4 वर्सां. सो दे गिव हिम द टोटल बजेट आनी एक्चुअल कितले आतां सांगता बाबा ह्या वर्साक इतलेच येतले म्हणून. सो आतां फायनान्सान ताका म्हाका दिसता फायनान्साक डिपार्टमेंटाकूच डिपार्टमेंट इलेक्शनीक बसूंक पडटले. तेंचोय JD आसा, जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट, तेंचे अकाउंटंट आसा, तेंचे सगळे डिविजनान, आमचे सगळे सब डिविजनान तेंचे अकाउंटंट बसलेले आहा फायनान्स डिपार्टमेंट. ते सगळे पळोवन धाडटा न्ही, पूण हांगा तरी फायनान्स डिपार्टमेंट दुसरे भाशेन करता. सो एक तरी इलेक्ट्रिसिटीचे बी फायनान्सार हाडपाचे आनी ते आसत पळय व्हडले व्हडले तरंग म्हणटा तांकां ते बसोवपाचे. आता see whether, as far as my knowledge is concerned, CM has managed his finances very well. There is no doubt about it. But it is not because of these things. See, you require 2 things. Infrastructure is also, which is basic requirement, has to go ahead. And CM knows that it will go ahead. And he is managing. But whether he is aware of these issues, I am not aware. So, but I am telling you because you are asking me every time. I am feeling ashamed of myself. आम्ही करतले कितले वर्सां कित्याक म्हाका कितें वाय शूड आय सी. म्हाजे 2 गोश्टी आसा. म्हाज्या डिपार्टमेंट स्टाफ जर काम करना जाल्यार आय एम अकाउंटेबल. तांकां जर सांगलें एक पॉलिसी घेता न्ही, एक डिपार्टमेंटाक जेन्ना सगळे सिनियर स्टाफ बसता, वी डिसायड, नॉट निलेश काब्राल डज नॉट डिसायड, आय सीट विथ देम, आय टेक द नॉलेज आनी वी डिसायड ऑन वॉट इज दॅट लकुना वॉट वी आर हॅविंग, वेर वी कॅन इम्प्रूव आवर सिस्टम. तेणी सांगलें की आमी जर 33 kV 11 kV जर अंडरग्राउंड घातले, आमच्या लोकांक त्रास जावपाचे कमी जातले, बंद जावचे अशें म्हणून ना ताणें. सो एज अ पॉलिसी डिसिजन 2 years back, 2.5 years back, we decided that we will decide that 33 kV and 11 kV we will do underground on priority. बाकीचे गोष्टी करच्योच ना. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुड्यान वयल्ले आसा सरकाराचे धोरण. सो आतां जर तेंचे टिका करता परतून आय शुड सपोर्ट माय पीपल ऑल्सो, इलेक्शन डिपार्टमेंट पीपल. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देम. सो इफ इट इज फायनान्स, बजेट when it is given,
इफ यू आर विदिन द पॅरामिटर ऑफ द बजेट. आता 3 वर्सांनी आणि 4 वर्सांनी जे पयशे मोडपाचे जर आसा तेच जर आतां बजेट व्हडलें मरे 10,000 दी बजेट 2,000 दिनाका. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी सीएमाक खबर आसचें ना. हांव सीएम कडेन उलयतलो आनी सीएमाक मागीर तांकां फायनान्सा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन एक आज जालें फाल्यां वी विल डिस्कस बिकॉज if things are going to go like this काय जावचें and ना. files are going to go on coming back for no reason and fault of the department, then where is the progress forward? And why should my department people face the broth? खंय जरी लायट पडले लोकांक ते धरना हाडटा डिपार्टमेंट लागीं मेवता तांकां पासून असो घेराव करता आनी मागीर तेंचे मोर्चा काडटा फॉर नो रिजन फॉर वॉट फॉल्ट ऑफ देयर. सो आय थिंक वी हॅव टू टेक अ कॉल सिन्सियर कॉल. आतां वयतलो न्ही आज तो असो मेवतलो ताका म्हाजे फायली कितें आसा म्हाका पळयता क्लियर करता. If the government cannot manage, I mean the administration in giving proper directions, then I don't know because see, I quote, I have got extract of Rule 55 of the General Financial Rules 2017. Rule 55 says, I will read what it is stating. If the financiers just think of waspak karna and they don't understand language, then I don't know how to do it. Vote of account. If the appropriation bill seeking authorization of the parliament म्हणजे आमचे स्टेट झाले to make expenditure in concurrence with the budget proposal is likely to be passed after the start of the financial year to which is corresponding, then pending the completion of the procedure prescribed under Article 113 of the Constitution. Vote of passing of the budget, the finance ministry may need to obtain a vote of account. So आम्ही केलो to cover expenditure of brief period in accordance with the provision of Articles 116 of the Constitution. This is very clear. पुढे वाचता. From the above, it is very clear that the vote of account is passed to cover the expenditure for a certain period, pending the passage of a full budget. And during such period, the expenditure should not exceed the limit of vote expenditure. म्हणजे पैसे बोर्सातले काढून should not be more than vote of account. आता आम्ही बरयले expenditure nil, पूण प्रोजेक्टेड आसता फुडें, सो vote of account तो दिना. सो हे सगळी गोष्टी हांव सीएम कडेन डिस्कस करतलो. आय फील Honorable CM will take the leadership and finish these issues once and for all. कित्याक आतां जर हे फुडें वचना जाल्यार केन्ना वयतली म्हाका खबर ना. सीएमाक सांगून सीएम विल फायंड अ सोल्युशन म्हाका दिसता. ओके थँक्यू.